लागता मडगांवच्या हांगासर अर्दे वराचो टायम लागता आमकां तेणी मनशान हांगासर येवन सुवेन दिवपाक जाय फाल्यां परवा ते आमकां लागना मडगांवच्यान हांगा येवपाक कितलो टायम तुमकां जाय जाल्यार तुमी येलापुरच्यान हांगा बस पावयली कापासता ती तुमची आतां तेका हाड हांगासर आमी हांगासर न्हू ओडिया नाका नासले बस स्टँडा शुअर मरे कन्फर्म मरे मागीर सगळें इन्फॉर्मेशन काडून दवरल्या तुमी चिंतात ना ना पयली पुलिसांची पुलीस वचना पुलीस फेल जाले जाल्यार मागीर ते ऑन रिकॉर्ड वचूनी पुलिसां कडेन जावना तो आयकना पुलिसांक म्हणून मागीर फुडलें काम आमी करूया मरे आमी आहा न्हू करपाक साहेब तुमचे एटलीस्ट टॅक्टर हाडपाक शकना मडगांवच्या हांगा हाडपाक शकना मॅनेजराक म्हणून ते फाल्यां फाली नाका वय सर फालीत म्हणजे साहेब आतां फालीत म्हणटा स्विच ऑफ मोबाईल फाल्यां स्विच ऑफ करून दवरला तुम्ही कितें करता सर तुम्ही कितें करता सर हे फूल हो इश्यूचेर फूल गोंय पेट्टले हांव इतलें सांगूंक सोदना कित्याक हे पयलो इश्यू न्हू अशे इश्यू जायत वयता भायरसून येवन गाडयो मारून वचत वयता आनी मागीर ते कोर्टान व्हर म्हणून सांगता बारीक मनशाची तांची परिस्थिती खबर आहा सर तांची परिस्थिती अशी ना की फाल्यांचे पेज जेवतले जाल्यार परिस्थिती ना घरा कडेन वचून पळया सर ते कोर्टान आनी झगडटले बारीक लोकांक लागून कोर्ट म्हणटा बारीक लोकांक लागून कोर्ट न्हू पयशेकारांक लागून कोर्ट हो कित्याक लक्षात दवर हांवें कितल्यो केसीस हांव हे फोट सांगता न्ही जाल्यार कितल्यो केसींचेर न्हू गोंयान एक्सिडेंट जाला पळय ते आजून पर्यंत केसीस चालू आसा आनी कितलो टायम लागता त्यो केसीचे जस्ट 10 वर्सां लागलेली आहा म्हाजे कडेन हांव सांगूंक सोदता तितले थंयसर जजमेंट दिवपाक थंयसर आदोगाद ना केसीस पेंडींग डेटी मागीर ह्या टायमाचेर ताज्या भावाक 3 भुरगीं आहा ल्हान भुरगीं आसा 7 वर्सांची 2 वर्सांची आनी 3 वर्सांची सुमार भुरगीं आसा थंयसर आतां ती कोर्ट लढपाचो शिक्षण शिकपाचें काय कोर्ट लढपाचो तेंच्यांनी आनी तेंची बायल कामाक वचना मागीर जस्टीस कोणाक हें सर म्हाका सांग हें जस्टीस आमकां मेळटलें आमी पळयलां हांव बेश्टो असो उलयना आनी ती बाणास्तरी केसीस हांव आज पर्यंत एविडन्स मागता थंयसर प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशनाचेर एविडन्स करपाक व्हिडिओ म्हाजे कडेन मागपाक लागून तो भुरगो फॉलोअप करता थंयसर तो पुलीस ऑफिसर तो भुरगो क्रायम ब्रांचान आशिल्लो पुलीस ऑफिसराक जस्टीस मेळपाक टायम लागता जाल्यार हे सामान्य मनशाक जी घरा कडेन काळजी पुजयता न्ही आनी बारीक काम करता ताका जस्टीस कशें मेळटलें हेका जस्टीस म्हाका जाल्यार दिसता अशें म्हाका जाल्यार दिसता आनी बाकीच्यांकूय अशेंच दिसता आसतलें की आमी रस्त्यार येयल्या शिवाय आमकां जस्टीस मेळना आनी रस्त्यार प्रेशर बिल्डअप केल्या शिवाय तो येवपाचो ना अशें दिसता आमकां आतां हें ऑलरेडी लोकांनी तुमी आयकलां तेंच्यांनी ऑलरेडी पुलीस ऑफिसांय पळयलां तेजी ऑफिस पळयल्लें आहा मागीर ताच्या ऑफिसाचेर स्टाफाचेर आनी कितें घडलें न्ही अनवॉन्टेड सिच्युएशन जालें वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल 5 दीस जाले 5 दीस मनशांक जर सेन्सिटिव्हिटी लागना न्हू त्या ओनराक तर त्या ओनराचेर कितें करपाक जाय तें मागीर लोक डिसायड करतले हांव न्हू लोक डिसायड करतले युजलेस हांव ताका कळोन न्ही थंयसर कमिशना कित्याक लागून आसा तो कोर्ट मरे ताका मेसेज ताका एक लेटर करून दवरपाचें समज तर काय जायना तूं जबाबदार आहा ह्या गोश्टीक फुडलें कितें घडटलें तूं जबाबदार आहा म्हणून थंयसर केसी थंयच पावतल्यो थंयसर फकाणां करून उडयनाका थंयसर आयज काल गूड सूट प्रॉब्लेम तेंच जालें आमी एक मिनीट सर आमी कॉम्पेन्सेशनाचें हांवें पळयलां रिसंटली थंयसर पेट्रोल पंपाचेर जे दोन भुरगे जे मेले पळय थंयसर हितून पडून काणकोण तांचें कितें जालां तें आमकांय खबर आसा कोणाची मिस्टेक आशिल्ली ओनराची मिस्टेक आशिल्ली देवोवपाची आनी ते म्हणजे आपल्या भितर पडले कोण मनीस आशिल्ले खबर आसा तेही एसटी लोक आशिल्ले तुम्ही पळयला थंयसर म्हणल्यार एक्चुअली कितें आहा आयज फाल्यां कितले मेळटा हांव विचारता कितले कंपेन्सेशन मेळटा म्हाका सांग हांव फॉलोअप करता म्हणून हांव विचारता तेंचे कडेन विचार कितले कंपेन्सेशन मेळटा ते हेका म्हणजे अशे लोक मरत वयतले आनी आमी कितें करपाचें आनी चडशे हो इन्सिडंट आहा पळय ते एसटी कम्युनिटी कडेन जाता एक्चुअली तो म्हणटा तें सारकें चडशे कित्याक लागून तांकां सपोर्ट ना प्रॉब्लेम तें सपोर्ट ना म्हणून हांगा इग्नोरन्स चालू आसा थंयसर पयशेकारांक तुका एक्सिडेंट जालो जाल्यार घरा वचचो पडना ताका कोर्ट हायर करता लॉयराक हायर करता आनी ते एक दीस जेलीन सुद्दां वचना ते एरेस्ट हाडटे टेम्पररी एरेस्ट दाखयता सुटलो तूं काबार टेक्निकल एरेस्ट दाखयता विषय म्हणटा रामा प्रश्न आमी एक तुमी आमकां अश्युरन्स दिला हांगासर की तुमी ताका फाल्यां आपयला तो येयना जाल्यार तुमी ताका उठून हाडटले गाडयेन बसून हाडा कशें हाडा पुलीस स्टेशनान तुमी हाडटले ना जाल्यार समज ही गजाल जाली न्ही मागीर हें आंदोलन वाडटलें आनी आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयनाका
ताजी एक गजाल सांगता तुमचे आमकां कितें ग्रिव्हन्सीस कितें जाल्यार म्हाका बरोवन येयले जे ग्रिव्हन्सीस आमकां ओनर जो आहा पळय फॅमिली कडेन लास्ट टायम आमचें डिस्कशन कितें जाल्लें की ओनराच्या वांगडा फॅमिली बसतली म्हणून दोनूय फॅमिली जी एफेक्टेड आसा पळय विक्टीम आहा पळय ती फॅमिली बसतली म्हणून आज पर्यंत थंयसर आयज काल आमकां कळटा कॉल केन्ना केला काल कॉल केला सो काल कॉल करून सांगता की आयज येयना म्हणून तुम्ही सांगितलं त्याचं आपल्याला काल आम्ही त्यातून कॉन्टॅक्ट केला काल कॉन्टॅक्ट केला आणि इमिजिएटली मग तुका इन्फॉर्म केलं तुका इन्फॉर्म केला आणि इन्फॉर्म केला आणि इन्फॉर्म केलं तुमचे हांव कितें करता काय ना ते पुलीस करिना कॉपरेट तुमकां ताका उखलून हाडपाक जाय तुमच्या इन्स्ट्रक्शनाच्या प्रमाणे ताका आपोवपाक जाय आशिल्लें थंयसर प्रत्येक फावटी आमच्या गोंयच्या पुलिसांची अशी हालत कित्याक लागून जाता हे म्हाका प्रश्न येता तेंचे हांगासर येता तेन्ना तांकां दवरून दिता गोंयकार सुद्दां जावं ताका दवरून दिता एक गजाल सर आमची तकली तापलेली आहा आणि आमी व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता आमी बरे भशेन सगळें सॉर्ट आउट करूंक सोदता पूण तो तर इतलो मदान आहा न्हू तेजो मद जिरोवपाक लागून हो गोंयकार फाटीं रावपाचो ना कॉन्टॅक्ट जायना मॅनेजर जालो मॅनेजर मागीर ताजे एड्रेस ताका उखलून हाडपाक शकता म्हाका एक सांग कायद्यान तशें बसलें जाल्यार आमी कितें करपाचें आतां ताका उखलून हाडपाक जाल्यार आमी कितें करपाचें सांग कायदो तुमचे कडेन आसा पहिली गजाल कायद्यान हें बसतालें की एक्सिडेंट जाल्या उपरांत इमिजिएटली त्या ड्रायव्हरान सरेंडर जावपाक जाय नियरेस्ट पुलीस स्टेशनान बरोबर तो जालो तो जावंक ना तो एक्झॅक्टली तो जावंक ना तो पावलो येल्लापूर आतां येल्लापूर पावून सुद्दां तो हांगासर परत हांगासर तुमी हाडला ताका सो ताणें क्रायम करून गेल्लो आहा थंयसर आतां क्रायम केल्या कारण फक्त ड्रायव्हर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इक्वली ओनराक कॉल वयता न्हू ओनरान फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सांगपाक जाय सरेंडर जावं म्हणून सर म्हाका एक सांग हे कोर्ट फक्त आमी उठ सूट कोर्टान आमी वचपाचें हांव एक सांगता म्हाका उलोवचें पयलीं तुमी तुमचे लीगल एडवायजर घ्याय ताका लीगल एडवोकेट काडाय त्या कडेन तुमी केस डिस्कस सर लिगली कितें करपाक जाय पळय प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशन जे जावपाक जाय त्या प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशन ओनर कित्याक कॉपरेट करिना तुमकां ओनर कॉपरेट ओनराक आपयला ना पूण तो येयना न्ही येयना म्हणजे 5 दीस जाले साहेब आयज येता म्हणून सांगितलें आमकां कमिटमेंट करी ताका नोटीस सर्व करपाक लागला ताका कम्युनिकेट करून जावपाक जाय आमकां तो नाहा कम्युनिकेट करपाक सर 5 दीस लागता आयज खंयच्या इंडियन खंय उचल ही इज अ बिझनेसमॅन सर सामान्य मनीस न्हू तो ही इज अ बिझनेसमॅन दी होल स्टेट आता ओरिजिनली खंयचो तो सर ओरिजिनली खंयचो एड्रेस आसतले ओरिजिनल आमी आतां म्हाका एक सांग तो आतां तर येवपाक रेडी ना जाल्यार आमी कितें करपाचें लोकांनी आतां लोक हांगासर अक्षरशः लोक चावल्ले आसा हांव इतलेंच सांगता अक्षरशः लोक चावल्ले आसा कोणाचो तरी भुरगो गेला आनी कोणाचो तरी घोव आनी खबर आमकां पण आमी कितें करपाचें सर आतां 5 दीस लागता ह्या मनशाक धरून हाडपाक धरून हाडपाक धरून हाडपाक कॉपरेशन करपाक जाय तुम्ही म्हणता धरून हाडपाक कशें आसा तो ड्रायव्हर जालो ड्रायव्हर कोणाली पात्रांव जाली ड्रायव्हर येवन जाली ताका मॅनेज करपाक कोण मॅनेजर आसा तुमी म्हटल्यार मॅनेजर तो हांगा आयिल्लो तुमी ताका धाडलो कित्याक आमच्या कडेन तुमी रोखाव दवरूंक जो पर्यंत तेजे एक विश्वास जायना तो पर्यंत ताका हांगा दवरपाक जाय आशिल्लें ताका दवरलो तुमी ताका पयलींच धाडलो आमी हेच्या पयलीं धाडलो आमी ओके मान्य केलें तुमी म्हटलें आयज तुमकां घेवन धाडटा आमी ओनर फाल्यां येता न्ही ओनर पावना नंबर 6 आसा तेजो कोण रिप्रेझेंटेटीव धाडपाचो तेजो मॅनेजर आसा तो कंपनीचो कोण मोस्टली ओनर काय कोण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केन्ना येवचे ना आनी चेअरमॅन केन्ना येवचो ना इट पॉसिबल ना सो हांव मॅनेजराक फाल्यां हांव कशें आसा क्रायम आमी फाल्यां येतलो तो इजी अ डिसिजन मेकर or he is going to just तो डिसिजन घेतलो काय तो पात्रांव डिसिजन घेवपाक आनी एकदां बसपाक लोक हांगासर परत येवपाक पॉसिबिलिटी जावचो ना न्ही सर एक गजाल सांगता एक गजाल ना एक गजाल
हे आमचे मध्ये कितें चल्ला इट इज नॉट हे लिगली ते म्हणजे आमकां येना थिंगा इट इज ऑफ द रिकॉर्ड आनी हेजेर तुमी आनी ते ओनरान कितें बसून कितें कंप्लेन फॅमिली तुमी म्हाका जायच जाता म्हाका उलोवपाची पळयता फॅमिली कितें कंपेन्सेशन दिता पळय तें तुमी आनी त्या ओनरान तुका बसोवप आनी उलोवपाचें आनी तें करपाचें थिंगा तेंचे आमी ते तुका आमी ते दीस म्हूण आमी सांगपाक शकना कित्याक ना पूण तेंच करपा लागून आमी आयिल्ले न्ही तुमचे आयकल्ले न्हू आमी तेंच हांव तुका सांगता थिंगा तेका फाल्यां आपयना मरे तेका फाल्यां येता आतां 5 वा 6 दीस म्हाका दिसता 6 दीस जाले आतां हे इतले डिसिजन घेवपाक इतलो टायम लागला इतले सर मातसो तरी कन्सर्न आहा तांकां पयली गजाल म्हणटा ते मारून वयता हांगासरल्यान मागीर तुमी धरून हाडटा सर हांव एक अप्रिशिएट करता की तुमी ताका रातचो धरून हाडलो म्हणून थंयसरल्यान हांव अप्रिशिएट करता हांव तुमचें काय म्हणना पूण एक गजाल आसा की दीस इज सो मच इग्नोरन्स की आयज थंयसर ओनर बसतलो आनी सुशेगाद थंयसर म्हणटा आपले पडोन कितें करपाचें आनी मनीसपणा प्रमाणे आमकां पर्यंत ते जे कोण बस ओनर्स सिरियसनेस घेवंक ना आनी ड्रायव्ह करपाचें जाल्यार हो इन्सिडंट जो आहा पळय जे आमी फुडें घडयतले पळय आनी घडटले पळय हांगासर त्या हितूंतल्यान सगळे बस ओनर सिरियस जातले आतां आमी त्या लेवलाचेर वचपाक जाय जाल्यार आमकां कळपाक जाय सरकारानूय पळोवपाक जाय हे हांगासर होम डिपार्टमेंटाकूय वचपाक जाय हो मेसेज जी आहा पळय ती होम डिपार्टमेंटा कडेन वचपाक जाय कित्याक हांवें होम डिपार्टमेंटाच्या फुड्यान हांव बसून उलयता ही गजाल की फाल्यां सकाळीं लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कॉलेप्स जालें कित्याक ही मेसेज क्लियर वचपाक जाय की हांगा भायरसून येवन हांगाचो धंदो करून कोणाक हांगासर मारून येलापूर पावता अशें जावपाक जायना फाल्यां सकाळीं अशें मेसेज वयतली जरी तर कायदो आमकां प्रोटेक्ट करना जस्टीस आमकां मेळना जाल्यार जस्टीस ऑन द स्पॉट करपून घेवपाची लोकांची स्ट्रेंथ आसा पूण तें करपाक जाय आमी ते होम डिपार्टमेंटान आमकां सांगचें गोंयान काबार जाल्ले आहा आमी तुमकां सेफगार्ड करूं शकना कायदो तुमी घ्या जस्टीस तुमी मेळया मनशाक काडून तुमी बसया आनी कंपेन्सेशन तुमी घ्या अशें जर करपाक जाय जाल्यार ती गजाल करपाक आमी रेडी आसा आनी ती गजाल करतली जाल्यार एक एक्झाम्पल सेट जातलें मागीर आमी रिस्पॉन्सिबल ना परत सर तुमी मातशी जबाबदारी घेता कित्याक तेका ओनरान पळय हाडपाचो तुमी लेवलाचेर हाडपाक जाय आणि पोलीस डिपार्टमेंट हा गोंय एसटी लोकांक खंयच न्हय दिवपाना साहेब तुका सुद्दां खबर आसतली भाडले एक्सिडेंट जाल्लें 3 जाण दोग जाण थंय एकटो ऑन द स्पॉट मेलो ती गाडी मुक्तलान तुमच्या पोलीस स्टेशनार येता आनी तुमी वयल्यान कंप्लेन तेंचेरूच घातली 2 वर्सां पयलींची याद कर दाखयता अजून पर्यंत हय तुमीच आसले 2 वर्सां पयलीं 2 वर्सां ती बाळेच्या रस्त्यार एक्सिडेंट जाल्ले ते 2 या 3 वर्सां ती महाराष्ट्राची गाडी थंय मुक्ता आनी डायरेक्ट हांगा येता आनी तुमी तेंचे फेवरान वयल्यान तुमी तेंचेर कंप्लेन घातली जे म्हणटा मरण आहा तेंचे जावची ना सर हांव सांगता आमी ज्यो वस्तू दवरल्या पळय आमकां आदिवासी म्हणटा आनी आमचे कडेन जी हत्यारां पळय ती रस्त्यार हाडपाक आमकां टायम लागचो ना अशें जायत जाल्यार तुमी जर तुमची कायदो करना न्हू जाल्यार आमकां आमगे लोकांक प्रोटेक्ट करपाक आमकां कळटलें जावचें ना होम डिपार्टमेंट ट्रेबल लोकांक अजिबात कांयच हें करना होम डिपार्टमेंट आहा तें ट्रेबल लोकांक कांयच दिना ट्रेबल लोकांक कंप्लेन दिल्यार उलटी आमचेर एफआयआर रजिस्टर जाता सारकें म्हाजेर जाल्लें काणकोणा आनी कागद मातशे सगळे फाल्यां सपोज तो येना आयकाय ओनर पावपाक नोटीस तो ना ओनर ना ओनराक नोटीस दिवपाक लागलो ओनर ना तेका तो व्हॉट्सएप करून तेका धाडून दिला लास्ट टायम येयला मोबायल एक बंद जालो कंपनी चालू तेणें मुद्दाम मोबायल ऑफ केला आसता कंपनीच्या नांवाचेर नोटीस इश्यू करपाक जाय तेजे कंपनी नोटीस लोक विचारपाक येयले सर लोक काय करपाक येयले लोक विचारपाक येयले आमचे गांवचे लोक सर आमचे गांवचे लोक कितें व्हायरस जालो त्या सायबा खबर आसा ते दोनी सायडीन डिस्कशन करून घेतल्या बरें काल वयर डिसिजन कितें जाल्लें आमी घेतले तेका हांगा आपोवपाचो आनी आमी कंपनीन आमी डिस्कस करपाचो सांगते तुमचे मनीस लिडर्स ते म्हाजे कडेन येयले थिंगाच्यान फॅमिली मेंबर्स आसा भितरले थिंगाच्यान त्या ओनरा कडेन कॉन्टॅक्ट कितें ओनराक कॉन्टॅक्ट जावन ते मॅनेजरा कडेन आमी उलयले तेणें आमकां इन्शुरन्स दिला की फाल्यां तो सकाळीं 10:30 म्हणल्यार रिंग पुलीस स्टेशनाचेर येतलो म्हणून तेन्ना फॅमिलीक आपयले आमी कितें कितें डिस्कशन करपाक लागले सर पण इतले डिले कित्याक जाता इतले डिले कित्याक हांव डॉक्युमेंट अजून बरें सबमीट करपाक शकता पूण एट प्रेझेंट गोवा स्टेट म्हणून सोडलेलो कोविडा टायमार कळ्ळें न्हू एट प्रेझेंट म्हाजे कडेन व्हिडिओ आहाय तेगले पुलीस स्टेशनाचे कळ्ळें न्हू हांवें केस कित्याक घेतला कोवीड टायमा म्हणून तांकां सोडलो कळ्ळें न्हू एट प्रेझेंट म्हाजे केस तेंगे जाल्ली कळ्ळें
हांवें सिंपल हेल्मेटा लागून फायनल अननेसेसरी कॅन्सेबल केस लायले म्हाजे कळ्ळें न्हू हांव एसटी समाजाचो कोविडाक लागून हांव ओगी रावल्लो कळ्ळें न्हू कित्याक आमकां तें कन्सिडर नाका म्हण सिंपल स्टेट वर्सीस मी आहलें म्हण हांव ओगी रावलो तांकां हांव मागीर एक्सेप्ट केलें आनी क्लोज केल्ली फर्स्ट थिंग आतां आनी सेकंड थिंग जालें आतां त्यान कितें जालें कन्सिडर अशें बेल म्हणटी एक्सेप्टेबल ना म्हण जाल्यार हिट अँड रन केसी एक्सेप्टेबल कशें केली आनी इजिली केस मरे मर्डर केस जालो म्हणटी ओनर कॉपरेट करना मागीर अरे कन्सिडर ना न्हू ड्रायव्हर कन्सिडर ओनर येयल्या शिवाय तांकां बेल कशी दिली जाल्यार न्ही आतां आयज आमचे 2 गांवची भाव गेल्ले आसा तशेंच तेजी संदेश आनीक दिलीप वेळीप तेची दिलीपाची 3 भुरगीं आसा ल्हान ल्हान आतां जर आमकां तेमी न्याय दिल्लो ह्या पोलीस स्टेशनान जाल्यार तेंची भुरगीं बाळाक घेवन आमी बायलो सकट आमी हांगा येवन बसतली तो पर्यंत ना मेळ ना तो पर्यंत आमकां तेका लागून आमकां न्याय हो मेळपाकूच जाय वंदना गांवकर रामा तुजें नांव कितें पुलिसांक विचारलें डिले कित्याक जाता पण पुलिस कशें आहा पुलीस जो आसा पळय आपल्या लेवलाचेर जो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय पळय तो तेणी प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशन जेन्ना करपाक जाय आशिल्लें ती एक गजाल ताणें अरेस्ट हांगासर बस हाडली ड्रायव्हराक हाडलो हांगासर पूण काही गोश्टी जे आमी करपाक जाय पळय ते केले ना बेल मेळ्ळी ताका ऑब्जेक्शन घालपाक जाय आसलें ते ऑब्जेक्शन घालून ना स्टेट गव्हर्मेंटान ऑब्जेक्शन घालपाक जाय आशिल्लें कॉपरेट करिना म्हणून ओनर कंपनी कॉपरेट करिना म्हणून हें करूंक ना तेन्ना ऑब्जेक्शन घालपाक जाय आसलें बेल मेळोंक जाय नाशिल्लें म्हणून ती रिलीज जाली एक्झॅक्टली सो आतां हितून दुबाव येता कितें बस ओनर आसता पळय ते करोडपतीचे ओनर बरोबर न्ही हांचो सगळ्या पॉलिटिशियनाचेर संबंद आसता सगळ्या पॉलिटिशियनाक ते बॉन्ड दिता कोण आनी पयशे दिता आतां हे विचार करपाचे हळू हळू आमकां कळपाक लागतले जरी तर पुलिसांचेर प्रेशर पडपाक लागलो ताका उखलून हाडपाक हांगासर जाल्यार आमकां कळून येतलें की खंयचे तरी पॉलिटिशियनाचो हेजेर हात आसूं शकता म्हणून आज पर्यंत तरी आमी म्हणना पूण जरी तर पुलीस वावरना जाल्यार तो पयलो म्हणलो क्वेश्चन हांव करतलो कोणाक होम डिपार्टमेंट कोणा कडेन आहा होम डिपार्टमेंट हांव चीफ मिनिस्टर हांव क्वेश्चन चीफ मिनिस्टराक करतलो जरी तर पुलीस डिपार्टमेंट ताका लाळपाक शकले ना जाल्यार खंय तरी प्रेशर येता आसतलो खंयचे तरी गव्हर्मेंटाचे आतां तो गोंयकार को बायलो हो आमकां खबर अजून पर्यंत तेणी सांगले ना एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार ओनराची डिटेल्स मेळपाक जाय इमिजिएटली आमी विचारले ताका खबर ना म्हणटा ओनराचो ओनर खंयचो तो ताका खबर ना खंय ओनर खंयचो तो खबर ना एक्झॅक्टली सो आतां ओनर तर ताका खबर ना खंयचो तो जाल्यार आमकां तो ओनर आहा पळय तेजो ऑफिस खंय मडगांव आहा ते आमी सगळे ना ते आमी सगळे आमी सोदून दिता सगळे आनी सोदून दिता आसतना आमी वेगळे तरेन सोदून दितले हें सरकाराकूय कळपाक जाय आनी हांगासर तर इतल्या लेवलाचेर तर हे लोक येवन तर तांकां मागता ते डिमांड्स कळना जाल्यार मागीर तेज्या ऑफिसान पावले जाल्यार आनी खंय पावले लोक जाल्यार हाजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो पुलीस डिपार्टमेंट आसतले आनी पुलीस डिपार्टमेंटाक हेड करपी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आसतलो गव्हर्मेंटा जशी ही आतां पुलीस डिपार्टमेंट आसा ही पुलीस डिपार्टमेंटा ऑल ओव्हर आमच्या गोंया भितर एसटी समाजा हो रायट मेळना हें लक्षांत दवरा एसटी लोकांक एसटीच्या भुरग्यांक अशेंच सुण्या मारल्या भशेन ते मारून चिड्डून खंय वयता कोण वयता आयज तर हेंच तर कांड दुसऱ्याले खंयची जाती जाल्ले न्हू जाल्यार आयज ती बस आनी तेजे सगळी बस सीज जाताली तेजे ओनर सुद्दां सीज अरेस्ट जातलो पूण आयज आमची लाचारी पळोवन जावं हे लोक कांयच करूं शकना हें पळोवन हे लोक जे आसा ही डिपार्टमेंटां जी पुलीस डिपार्टमेंटां न्याय दिवपा खातीर आसता पूण ती आयज अशी जाल्लेली आसा तेन्ना ह्या सीएमान हेचेर नोट दवरची की ह्या फुडें जे आसा आदिवासी लोक आमकां म्हणटा आणि आमी आदिवासी लोक रानार रावपी खरे आणि आमचे कडेन जी शास्त्र आसा ती तर आमी रस्त्यार हाडूंक लागले जरी तर तुमी आमकां न्याय दिवपाक शकना जाल्यार ही शास्त्र जी आमी घरा कडेन यूज करता ती आमी रस्त्यार हाडपाक फाटफुटी विचार करपाना हे गोवोरमेंटान आनी आमची सीएमान नोट करपाची गरज आसा येणारे दीस जे आसा ते आदिवासी लोक आपल्याची रक्षण करपाक सक्षम आसा तुमची पुलीस डिपार्टमेंटाची जरी तर अशीच तर हलगर्जीपण चालू आसा जाल्यार आमी स्वताचो न्याय आमी फुडें घेतले देव बरें करूं तुमचोच मंत्री आहा न्ही आदिवासीचो रमेश तवडकर सी आमकां हेजेर पॉलिटिकल पळय एक गजाल आसा आमकां सद्या पुलीस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट जो आहा पळय इज गेटिंग नेग्लिजन्स त्या होम डिपार्टमेंटा कडेन आमी उलयता आमी वी वील नॉट डायवर्ट द इश्यूज टू द पॉयंट आयज फॅमिलीक त्रास जाल्ले आसा फॅमिलीक जस्टीस मेळपाक जाय हो डिमांड आमचो हांगासर आसा आनी जरी तर तांच्यांनी तर फॉलो करना तांकां सपोर्ट ओपन आहा न्ही सगळे 4 जाण आमदार आहा तांच्यांनी येवचे एसटी समाजाचो भुरगो आहा बरोबर सो तांच्यांनी सपोर्ट करपाक लागून येवचे आनी येयना जाल्यार तांणी लोकांनी सांगचे ते आमकां फरक पडना ते कितें करता नाका पूण गांवचे लोक हांगासर जस्टीस मारपाक लागून आयले आसा आनी गरज पडली जाल्यार फूल सगळ्या आदिवासी संघटनाक सुद्दां आमी हांगासर हाडपाक फाटी फुडें रावपाचें इन्सिडेंट जालो पयलो सगळें जातकच 17 तारखेर जेन्ना पोस्टमॉर्टम करून आमी बॉडी व्हरपाचें आहलें पळय तेन्ना हांव सद्या नासलो हांव घरा कडेन आहलो आनी आमचे खुबशे बरे म्हाका सगळे भाव सगळे येयल्ले हांगा आनी त्या वेळार तेणी ते सांगता की PI कडेन उलयल्ले तेमी कितें सांगलें की जो बरो ओनर हांगा येना कित्याक ओनराचें डायरेक्ट लिंक आसा
जो पर्यंत ओनर येना तो पर्यंत आमी बॉडी हाताक घेवची ना. पूण ताका PI विसरूच दिल्ले की आमी ओनराक शेनवार आयतार म्हळ्यार आपयता. ते सांगले की आमी 10 आयतार 10 घेतले. आयज पळयता तो म्हणटा ओनराक फोन लागना आनी PI कोण मॅनेजर फाल्यां येतलो म्हणून सांगला. कळ्ळें न्हू. फाल्यां येतलो काय ना तूं तें आमकां सारकें अजून खबर ना कित्याक आयज टायम दिल्लो जालें ना. कळ्ळें. सो आमची सिंपल डिमांड आसा तेमी सांगता पळय PI कॉपरेट करता सगळें करता म्हणून सांगलें. तुजें कंपेन्सेशन कितें पार्ट आसा पळय तो कशें आसा फॅमिली आनी ओनरा मदीं जावं जाय. ओनरूच जर मोबायल बंद करून बसता जाल्यार तेजे विश्वास रावप पॉसिबल ना न्ही. पूण आतां फाल्यां तांकां सांगलें परत फाल्यां साहेबान सांगलां की फाल्यां तो येना जाल्यार आमी आपूण हाडटलो म्हणून हांगा म्हणून ताका हाडपाक. सो ते आमी आतां सद्या इतलें आयकता. हांव सांगता आमी खुबश्यो केसी पळयल्या. तुमी म्हाकाय वळखता हांव पत्रकार फाटले पयलीं वता म्हणजे खुबश्यो गजाल एश्युरन्स दिल्ले गजाल केन्ना घडना. पूण आयज कितें आसा आमी सगळीं मुद्दम आयल्या म्हणून साहेबाक भायर आपोवन तुमकां सांगपाक लायले. त्या उतराचे आमी सद्या आतां रावले. फाल्यां लाशीच पळयतले. फुडें मागीर आमी म्हाका दिसता परत ते पॉसिबल आहा पळोवप. पूण तुमी तेंचे कडेन कंपेन्सेशन मागता भुरग्यांक लागून. ना बेजिकली कशें आसा तेमी एश्युरन्स तेमी दिले न्हू. कोणी दिले? PI एश्युरन्स दिले तांकां आपयता म्हणून उलोवपाक. तेजेर हांव नासलो पळय डिस्कशन लागून. 10 जाणांक भितर आपयले तेन्ना 10 जाण आमी भितर गेल्ले. ताजी फॅमिली मेंबर आशिल्ली. PI कडेन व्हेरी क्लियर कट आमी मॅसेज दिली. PIन आमकां सांगिल्लें की आयज 10 सुमार हांगासर येता म्हणून. कोणाक आपयतले तांकां आपयता म्हणून आनी सगळें कितें म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगेन सॉर्ट आउट जाता म्हणून. आमकां भितर गेल्या उपरांत कळ्ळें की तो इग्नोर करता. ओनर जो आसा पळय तो इग्नोर करता. तो म्हणटा हांगासर कर्नाटका आहा आनी खंय आहा तो इग्नोर चालू आसा आनी ताका सिरियसनेस मातूय ना. आतां जेन्ना एक्सिडेंट जालो ताच्या नंतर हो ड्रायव्हरान तेज्या ओनराक कॉल केला आसतलो आनी ताका बेल सुद्दां मेळ्ळी. कोणाक त्या ड्रायव्हराक बेल मेळ्ळी आनी तो ड्रायव्हर आतां सद्या रिलीज जाल्लो आसा. आतां बेल मेळ्ळी ते बेलाक ऑब्जेक्शन एक्चुली पळोवपाक गेल्यार स्टेटीन घालपाक जाय आशिल्लें की तो ओनर कॉपरेट करिना म्हणून. ते कित्याक लागून घालूं ना ते विचार करपाची गरज आसा. दुसरी गजाल आमकां कळून आयिल्ले प्रमाणे ताजो मॅनेजर जो आसा पळय तो हांगासर आसा गोंयान आनी मडगांवां खंय तेजें ऑफीस आसा. आतां जेन्ना एक्सिडेंट घडलो तेन्ना इमिजिएटली ह्या मनशान येवन कॉपरेट करपाक जाय आसलें पुलीस स्टेशनान. तो मनीस कॉपरेट करपाक रेडी ना. आतां आमी क्लियर कट ताका धमकी जाल्यार धमकी घेयात. कित्याक आमी अक्षरशः असल्यो केसीस पळयल्यो आसा. कोर्टान लळयता. कोर्टान वचपाक एक बारीक मनशाची पॉसिबिलिटी जायना आनी कोर्टान वचून 10 वर्सांनी जस्टीस मेळटले जाल्यार ती ल्हान भुरगीं आहा ते स्कुलान वचपाचें बंद करपाचें घरा कडेन बसपाचें ताजो कमोवपी घरान कोण ना. म्हणल्यार आज आमी क्लियर कट मॅसेज दिवन येयल्ले आसात. जरी तर ताका फाल्यां पर्यंत हांगासर येयना जाल्यार मागीर तेजो धंदो हांगासर कसो चलता तो आमी पळयतले म्हणून. आमी धंदो चलोवपाक दिवचो ना. ही मॅसेज तुमी कोर्टान व्हरताले वचा आमकां फरक पडना. आमी 5 दीस जाले हांगासर रावता. 5 दीस जाले तुमकां जस्टीस मेळोवपा लागून आमी हांगासर येता. गांवचे लोक सगळे हांगासर आयिल्ले आसात आनी आज पर्यंत हांगासर येवपाचो सोडून आयज येयना म्हणून सांगता. लास्ट मोमेंटाक लोकांक हांगासर टायमपास करपा लागून हांगासर आपयता. हो प्रश्न येतात. आमी क्लियर कट मॅसेज आमी सरकाराकूय दिवंक सोदता. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक दिवंक सोदता. तूं होम मिनिस्टर आसा. तुका दिवंक सोदता की आयज हांगासर एक्सिडेंट जाता. एक्सिडेंट मारता तो गाडी फुडें वचून रावता खंय आनी मागीर ताजे नंतर पळयता मरता तो पळयता आनी तूं गाडी घेवन येलापूर पावता आनी मागीर पुलिसांनी ते डायगो PI ताका इन्व्हेस्टिगेट करून ताका हाडटा. सकाळीं संक पावता हांगासर. म्हणल्यार हेतून कळोन येता की ही इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द मर्डर. तूं पळयता तुज्या गाडयेक लागला जाल्यार तुजी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें? व्हरोन हांगासर हॉस्पिटलान व्हरप ना जाल्यार तुवें पुलिसांक इन्फॉर्म करून तुवें सरेंडर जावप. तुवें केलें ना. अंडर हूज इन्स्ट्रक्शन? इट वील बी अंडर इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द ओनर. सो ओनर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस डेथ. समज तो टायमार पावलो समज टायमार पावयलो जाल्यार तो वाचोवपाक शकतालो. म्हणल्यार ओनर रिस्पॉन्सिबल आहा. ओनर तर रिस्पॉन्सिबल आहा जाल्यार ओनर कॉपरेट करिना. ओनराक हांगासर कित्याक लागून हाडना? दुसरी गजाल बस थंयसर दवरली आसली. हांव 2-3 दीस हांगासर पळयता लोकां कडेन इन्क्वायरी करता. बस थंयसर दवरली. ती बसीक आयज फाटल्यान व्हरोन दवरली आहा आनी पुलीस लायिल्ली आहा. बसीक सेफ्टी पुलिसांची दिता आनी फॅमिलीक जी आहा पळय जे जस्टीस मेळपाक जाय तातूंत फाटी फुडें कशें जाता रे? तातूंत फाटी फुडें कशें जाता? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान सांगपाची गरज आहा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कंट्रोलान आसा जायना जाल्यार मागीर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट करून तर जस्टीस मेळटा जाल्यार तेंय करपाक लागून आमी लोक रेडी आहा. ते पॅसेंजरांक फोन वचपाक जाय आशिल्लो आनी विचारपाक जाय आशिल्लो ती बस रावल्ली एक्सिडेंट जाल्लो सगळे एविडन्स कोणी क्लियर करपाक जाय रे? हांवें करपाक जाय, आमी वचपाक जाय, फॅमिलीन वचपाक जाय, भावान वचपाक जाय, कोणी वचपाक जाय? हे सगळे डेटा आतां प्रायमरी इन्व्हेस्टिगेशनाक जावपाक जाय आशिल्लो. तो कित्याक लागून जावंक ना? कोणाक रावला? फुडें रावतले ऑफिसान जातले जाल्यार बरें. एक गजाल सगळें इन्व्हेस्टिगेशन आमी करपाक जाय जाल्यार फाल्यां आमी चल्ले खंय चल्ले? त्या ऑफिसान बरोबर मरे.
आमी चल्ले ऑफिसान जर तर तुमचे कडेन कांयच जायना जाल्यार आमी चल्ले ऑफिसान कायदो जर तुमकां आमी रस्त्यार येवनूच घेवपाक जाय आनी सगळे प्रेशर करून ताका हाडपाक जाय तो कसो येना तो आमी पळयता आमी तो हांगा गोंयान कसो पावना तो हांकां 75 एजीचो खंय मनीस खंय तेजो हेल्थ इश्यू आसूंक शकता हेल्थ इश्यू तुमचे आसले धंदो बंद करून वच हेल्थ इश्यू आसले धंदो बंद करून वच तुका कॉल येवं नासलो एक्सिडेंट जाला तेन्ना कॉल येयला आसतलो तुजो कॉल डिटेल्स आहा ते आमकां लागना तुजो हेल्थ इश्यू आहा की ना यू हॅव युअर फॅमिली मेंबर तुजो एसेट तूं मेल्या उपरांत तुजो एसेट तुज्या फॅमिलीक मेळटलो आसतलो थंयसर कोणाक गव्हर्मेंटाक घेवपाना इफ यू आर नॉट एबल टू केपेबल इनफ ऑफ हँडलिंग द केस देन यू शूड रिली तूं बिजनेस करनाका हांगा गोंयान जर तर धंदो करतलो जाल्यार लिगली धंदो करपाक अलावड आहा गोंयान धंदो करतलो जाल्यार कोणाक हर्ट जायना आसतना आयज तूं हांगासर मारून थंयसर लिपोन रावता ओनर आमी ओगी रावपाचें ना आमी कशेंच ओगी रावपाचें ना आयज गांवचे लोक येयल्ले आसा हांव तुमकां अश्युरन्स दिता फूल गोंयचे एक्टिव्हिस्ट गोंयचे लोक हांगासर आमी हाडटले जरी तर ह्या मनशाक तर धरून हाडना आनी हांकां हे फॅमिली जस्टीस मेळनाले परत हाडपाक शकचो ना हे आमी रियलिटी अंडरस्टँड करपाक जाय पूण त्या भुरग्याक आनी त्या फॅमिलीक जस्टीस मेळोवपाक लागून आमी काम करतले काय ना आमी ओगी रावचो ना रस्त्यार न्हिदचे पडले रस्त्यार न्हिदतले आमी खंय वचपाक चीफ मिनिस्टराच्या दारान सुद्दां पावतले आमी महालक्ष्मी हेजे कडेन पूण आमी ओगी रावपाचें ना हे सिरियस इश्यू आसा आनी हो खंयच तर कोण कॉम्प्रोमायज बीन करपाक लागून प्रयत्न करता जाल्यार ताणें विचार करचे बाबा तुज्या घरा कडेन आमी पावपाक लागून फाटीं फुडें रावपाना तो मागीर कोणूय जावं तो कोणूय जावं आमी तुमच्या घरा कडेन पावपाक फाटीं फुडें रावचो ना फाल्यां सकाळीं कितें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जालें जाल्यार तुमी जबाबदार आसतले हे हुस्पा भायर जाल्ले आसात आनी PIन ताका इमिजिएटली फाल्यां हाडचें स्टेटमेंट दिलो ताणें आतां सांगला स्टेटमेंट आनी ताणें तर हाडना जाल्यार पुलिसांक हे भियेना हांकां वयरसून पावर आसा जाल्यार मागीर ते आमी लोकांनी डिसिजन घेवचें पडटलें कितें करपाक फॉर एक्झाम्पल